बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को आज सुंदर संध्या को स्वागत शुभेच्छा शुभकामना समस्त भितर थिबा से परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम आमर जन्मदाता आमर जन्मदात्री को। कोटि कोटि प्रणाम आमर गुरु को आमर गुरुजन मानू आमर बंधु आमर हिताकांक्षी आमर हितैषी मानू पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश समस्त को कोटि कोटि प्रणाम सहित आज ये सुंदर संध्यारे आमे स्वर विज्ञान संपर्क में किसी आलोचना करने को जाउछंती। पुणी मो सामने थिबा समस्त महान आत्मा को कोटि कोटि प्रणाम सहित ये स्वर विज्ञान कथा किछि आपनक सामने आमे रखिया पय जाउछंती। तो स्वर विज्ञान कहले अति सिंपल आमे बुझिबा कि श्वासर विज्ञान। जो श्वास को आमे ग्रहण करूछंती जो श्वास को आमे ग्रहण करूछंती एवं प्रतिटी समय छाड़ुचंती याकू ही तो आमे बुझिबा स्वर विज्ञान रे। ग्रहण करुथिबा वायु आमे जेतेबेले शरीर रु छाड़ी दउचंती जदि से वायु आ पुनर्बार फेरुनी ताले शिव शव हे जाउछ। तो ये सुंदर जीवन यार मुख्य वाहक या मुख्य परिचय ये होचंती स्वर अर्थात आमर से श्वास। ये स्वर विज्ञान शिव स्वरद्वयरु आसीछि बा शिव स्वरद्वय या सुंदर भाव रे वर्णित अछि। तो ये स्वर विज्ञान को जेतेबेले आमे आलोचना करिया पय जाउछंती सुंदर भाव रे ये आलोचना पूर्वरु आमे विघ्ननाशक भगवान गणपति जी पदार बिंदरे कोटि कोटि प्रणाम करुचंती। कोटि कोटि प्रणाम देव देव महादेव भगवान शिव माँ पार्वती पदार बिंदरे कोटि कोटि प्रणाम करुचंती। मानव समाज को एक अमूल्य दान जहाँ स्वर विज्ञान माध्यम रे भगवान शिव देइचंती। आज ताहार कियदांश को बा से संपर्क रे आमे आलोचना करुचंती। तो एकदा एकदा भगवान शिव माँ पार्वती कौन सी भल मुहूर्त रे भल समय रे बसी थिबा बेले माँ पार्वती भगवान को पचारुचंती निजर जिज्ञासा रही आदि जोगी देव देव महादेव जी जोगी मानक भितर महान जोगी संसार समस्त तत्व जहां भितर भरी होइचंती जे सृष्टि को रक्षा करने पाई गरल को भी पान करथिले। आज तांको पाखरे माँ पार्वती पचारुचंती कि ए दुनिया रे सबुठारु बड़ मित्र किए? एमिति कौन वस्तु अच्छी जहा ए मानव समाजर समस्त इच्छा को पूर्ण कर दिए? एमिति कौन शक्ति अच्छी जो शक्ति को उपयोग करी मनुष्यता जीवन रे अनेक किछि सफलता प्राप्ति करि पारे? ए ब्रह्मांडर उत्पत्ति किभଳି ହେଲା एवं एई सब जिज्ञासा परे जो भली भाव रे भगवान कृष्ण सखा अर्जुनंकर कथावार्ता तांकर संवाद आज गीतार रूपरेख नहीं मानव समाजर अनेक कल्याण साधित करुची। ठीक से भली भाव रे मांकर जिज्ञासा को पूर्ण करबा पाई जहाँ सबुठारु श्रेष्ठ ए संसार रो जहाँ प्रतिटी जीव को जीव बोली प्रमाणित करे जहाँ नथिले से जीव सब हो जाए से मूल तत्व बा मूल आधार श्वासर विज्ञान संपर्क रे कहिचंती बा समस्त रहस्य श्वास सहित को भली भाव रे जड़ित रही ए कथा को कहिचंती। तो जीवन जो पर्यंत अच्छी आमे शिव जो पर्यंत जीवन नाही ये सब हो जाउछ। तो यही कथा को लेकिन शिव स्वरोदय रे अनेक कथा अच्छी जहा कि आम मनरे अनेक समय अनेक क्वेश्चन आसे जे मु मो जीवन रे सबु भल काम करुछि
ଅନେକଙ୍କର ଉପକାର କରୁଛି, ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି, ବ୍ରତ କରୁଛି, ସବୁ ପରେ ବି ମୋ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଅସୁବିଧାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି? ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତ ସେଇଠି ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଯୋଉ ଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇ ଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଆମେ ସଗୁଣକୁ ଜାଣିପାରିବା, ଆମେ ନିର୍ଗୁଣକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ କୋଉ ବି ବିଜନେସ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିଛି ବି ବିଜନେସ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଥିବ, ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବାର ନଜିର ଅଛି। ଏସବୁ କଥା କାହିଁକି ହୁଏ? କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଏଭଳି କି ଆମେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଆମେ ବେଡରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଗୁଣରେ ବା ଆମର ଇନଆକ୍ଟିଭ ଅଂଶକୁ, ଇନଆକ୍ଟିଭ ସାଇଡକୁ ପ୍ରଥମେ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଦିନ ଆମର ଅନେକ କାମ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଏ ଶ୍ୱାସକୁ, ଏ ଶ୍ୱାସର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗ କରିବା, ତ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ସଫଳତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବା। ଚାହେଁ ଆମର ହେଲ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ରିଲେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଆମର କ୍ୟାରିୟରରେ ହଉ, ଆମର ମନି ରିଲେଟେଡ ହଉ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କି କଣ କଣ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଭଗବାନ ଶିବ, ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥ ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କଥୋପକଥନ ହେଇଛି, ଭଗବାନ ଶିବ ମାଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ପାଇଁ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ତରକୁ ଶିବ ସ୍ୱରୋଦୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ମୋର ପରିଚୟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଔପଚାରିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପରିଚୟ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କି ମୁଁ ନିଜେ କୋଚ୍ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ, ଆପଣଙ୍କର ଅକଲ୍ଟ ମୋଡାଲିଟିରେ ଅନେକ କିଛି ମଲ୍ଟି ମୋଡାଲିଟିର କାମ କରିବା ସହିତ ଜଣେ ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର ଟ୍ରେନର ଏବଂ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ମିଡ୍ ବ୍ରେନ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ ଟ୍ରେନର, DMIT, ଏଭଳି ଅନେକ ମୋଡାଲିଟିରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କି ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ କଣ? ସେଇ ସ୍ୱର ଶାସ୍ତ୍ର ବା ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରାଣଦାୟିନୀ ଶକ୍ତିକୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଉ ପ୍ରାଣଦାୟିନୀ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ଶିବ ସ୍ୱରୋଦୟ ଭିତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ଆଜି ଛୋଟିଆ ଘଟଣାଟେ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଶ୍ୱାସ ନେବାର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତାର ପେଟ ଉପରକୁ ଉଠେ, ପୁଣି ପେଟ ତଳେ ପଡିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଟି ଶ୍ୱାସକୁ ସେ ନାଭି ମଣ୍ଡଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରକୃତି ଚାହେଁ। ବୟସ ବଢିବା ସହିତ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରତିଟି ଶ୍ୱାସକୁ ଛାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଅନେକ କଥା କିଛି ଲୁଚି ରହିଛି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱାସର ସାଇକେଲକୁ 4 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ବା 4 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଠିକ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିବା। ସ୍ୱର କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ଆମେ ନାଡି କଥା ଜାଣିବା। ଏଇ ନାଡି କଥାରେ ଶିବ ସ୍ୱରୋଦୟ କଥା ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ପ୍ରତିଟି ଶରୀରରେ 72,000 ନାଡିକୁ ନେଇ ଏ ଶରୀର ଅଛି। ତା ଭିତରୁ 10ଟି ମୁଖ୍ୟ ନାଡି, ସେ 10ଟି ମୁଖ୍ୟ ନାଡି ଭିତରୁ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ନାଡି କଥା ଆସେ। ଯୋଉ ପ୍ରମୁଖ ନାଡି କଥା ଆସେ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ନାଡି କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲରେ ଯଦି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାୟୁ, ମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବାୟୁ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଲେଫ୍ଟ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଡା ସ୍ୱର ବୋଲି କହିବା।
बा इड़ा नाड़ी बोली कहवा। जदि आमे राइट साइड रे अधिक आसुची ताहले आकु आमे पिंगला नाड़ी बोली कहवा बा सूर्य नाड़ी बोली कहवा। जदि दुईटी जाकर समान आसुची तेबे ताकु आमे सुषुम्ना नाड़ी बोली कहवा। एई नाड़ी उपरे आम शरीर भी निर्भर करुछि। एबे देखंतु आपणଙ୍କ ଭିତରେ न होउथिबो तो भल कथा केही आम सामनारे अछंती कि जहार वर्तमान माइग्रेन बा मुंड बिंधा एमती किछि शरीरर पेन किछि अछि कि जदि कहार अछि मेसेज रे जणांतु ये स्वर जदि अछि 2-3 मिनिट आपण ए स्वर को प्रयोग करंतु एवं अनुभव करिवे स्वर केते इंस्टेंटली काम करे। अर्थात एई जो माने श्वास क्रिया केते इंस्टेंटली काम करे। एहार प्रयोग आमे केमती करिवा ए कथा को आमे जानि परिबा। एहार प्रयोग आमे केमती करिवा जेमती कि मने करंतु आपणकर सकाळटी बहुत मूल्यवान। जेते बेले आमे सकाळ रे बेड छाडुचंती किछि समय पूर्वरु आमे जेते बेले बेड रु उठुचंती आज केतोटी टिप्स आपण माने नियंतु जो मान ता हमर प्रथम बैच रे आसीचंती अनेक कथा जानिचंती। देखंतु आपणकर को नाडी एक्टिव अछि। नाडी को आपण जानिबा पई 2-3टी प्रक्रिया को ग्रहण करि परिबे। कोन ग्रहण करि परिबे आपण एई भलिया रहि परिबे हला। आपणकर माने मझी आंगुली दी जाक नाकर मझी अंशरे लागिला आउ ए आंगुली दीटा जाक जोटा इंडेक्स आमे कहूचे नाकर तळ अंशरे रहला एई भली भाबरे रखिबे। टिके स्पीड आपण श्वास को निर्गत करिवे। देखंतु आपणक हाथ रे बाजिबो जानि परिबे। एकु गोटे प्रक्रिया रे आपण जानि परिबे आउ गोटे प्रक्रिया रे कोन जानि परिबे एई भली भाबरे रखि परिबे। आपणकर हाथ रे बाजिबो जो पटे अधिका आपणकर एक्टिव थिबो बा अधिका श्वास आसुथिबो आपण सेटा को जानि परिबे हला। आउरी कोन करि परिबे दुईटी छोट पेपर काटि परिबे। छोटिया पेपर काटि के आपणक सामना रे नोस्ट्रिल आगे रखिबे जोटा ये हबो सेटा टिके आगु बुझिबो। एई भली भाबरे जते बेले आपण साधना करिवे काहेकि ना ये एभली एक साधना जो साधना रे आपन को कोनोसी इन्वेस्टमेंट नाही निजे निजर स्वर को साधन करिवे। जेते बेले आपण देखिले जे आपणकर सकाळु चंद्र नाडी एक्टिव अछि आपण जेते बेले उठुचंती बेड छाडुचंती तो प्रथमे आमे सेई साइड को एक्टिव करिवा पई आपण लेफ्ट हैंड मन करंतु आपणकर चंद्र स्वर एक्टिव अछि आपण लेफ्ट हैंड को आपणकर बेड रे रखिले तार भरा देकी आपण उठंतु लेफ्ट कड़ माडी की सोई जिवे तार भरा देकी आपण उठंतु से हाथ को टिके किस कर दियंतु आपणकर सेई बॉडी पार्ट को आपण स्पर्श करंतु एवं ता सहित आपणकर प्रथम पादटी से बाँ पाद को भूमि स्पर्श करंतु। प्रथम पादटी पकेइबा परे द्वितीय पादटी ता समान पकांतु। जदि आपणकर चंद्र नाड़ी एक्टिव अछि ताहले आपण 2 पाद बा 4 पाद बा 6 पाद एई भली भाबरे जानतु जो समय रे आपणकर श्वास आपणकर शरीर भितर थिबो अर्थात जहा को आमे कुंभक कहू बा सगुण कहू इनहेल करिके आपण मणिपुरा चक्र रे आपणकर थिबो से समय रे आपण ओलांतु। एई भली भाबरे 2 पाद कि 4 पाद कि 6 पाद जानतु। जदि आपणकर पिंगला नाड़ी एक्टिव अछि ताले 1 पाद कि 3 पाद कि 5 पाद जानतु। देखंतु आपणकर जीवन केते सर सुंदर हबो काहेकि ना आपण एक्टिव स्वर रे प्रथम स्पर्श धरित्री करूचंती आमे कोन करूचे ना इनएक्टिव स्वर रे एक कथा करि दोचे। तो सेइथिरे आमे दिनचर्या जेते बेले आरंभ करबा एबे आपण सकाळू बेड रु उठिले आपणकर स्नान केमती करिवे आपण गरम पानी रे केमती स्नान करिवे ठंडा पानी रे को स्वर एक्टिव थाई कि काम करिवे। देखंतु अनेक उदाहरण अछि वर्तमान समर सेशन चलला समर सीजन चलला
ଆପଣ ପୁରା ଗୋଟେ କିଛି ଜର୍ଣ୍ଣି କରୁଛନ୍ତି, ଗରମ ଅଛି ବଡି, ଗଲେ ଲସି ପିଇଦେଲେ, ଗଲେ ଥଣ୍ଡା ପିଇଦେଲେ, ଅନେକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡି ଯାଏ। ଆମେ ପଚାରୁଛେ ଯେ କଣ ଗରମରେ ପାଣି ପିଇଦେଲ କି, ଝାଳ ବହୁଥିଲା ପାଣି ପିଇଦେଲ କି? କାହିଁକି ସେ କଥା ହୁଏ? କୋଉ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର ବେଳେ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ନେଇଗଲେ ତ ଶରୀରରେ ତାହା ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ନାନ କିଭଳି କରିବା ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଶୌଚ, ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ। ତ ଆମେ କିଏ କୋର୍ସକୁ ଯିବା କିଏ ନ ଯିବା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତତଃ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି କି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ମଳ ବିସର୍ଜନ କଥା, ସେ ସମୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଫ୍ଟ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ, ଲେଫ୍ଟ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉମାନେ ସାଧନା କରିଦେବେ, ଅଟୋମେଟିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ କରେଇଦେବେ। ତ ଲେଫ୍ଟ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ପାଟି ବନ୍ଦ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପେଟର ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ହେଇପାରେ, ଏସିଡିଟି ହେଇପାରେ, ପେଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କିତ ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏକୁ ପୁରା ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ସମୟରେ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନର କଥା। ତତ୍ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିସ୍ରା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଳ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଟୋ ପ୍ରୋସେସରେ ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ରିୟା ହୁଏ। ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଙ୍ଗଲା ନାଡି ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ହବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡିକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିବା କେମିତି, ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡିକୁ କେମିତି ଆକ୍ଟିଭ କରିବା, ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଚାଲିଛି ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡିରେ ହବା ଦରକାର, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆକ୍ଟିଭ କରିବା, ଏ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ କଥା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଯାକ କ୍ରିୟା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡିକୁ ଆକ୍ଟିଭ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର, ଲେଫ୍ଟ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲକୁ ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ, ପାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୂର୍ବଜ ମାନେ, ଆମର ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯୋଉ କଥା ନିଃସୃତ ରହିଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ବି ସେଇ ଅଭ୍ୟାସରେ ଅଛନ୍ତି କି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ପଚାରିବେ ସେ ହୁଁରେ କଥା ହେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ, କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣ ପାଟି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଲେଫ୍ଟ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଳ ବିସର୍ଜନ କାମ ସାରନ୍ତୁ। ଧୀରେ 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 ଯୋଉମାନଙ୍କର କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲାଟ୍ରିନ୍ ଲେଟ୍ ହୁଏ, ଦେଖିବେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ହବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହବ। ଅନେକ ଲୋକ ମାନ୍ଦା ଆଜି କୋଉଥିପାଇଁ ନା ଲାଟ୍ରିନ୍ କ୍ଲିୟର ହୁଏନି, ଆଜି ଗୁଲି ଖାଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ବି। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସଜାଡି ହେଇଯିବ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ପରିସ୍ରା, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲକୁ ଆକ୍ଟିଭ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱର ବଦଳେଇବା, 2 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସ୍ୱର ବଦଳିଯାଏ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ 1 ମିନିଟରେ ଆମେ ସ୍ୱରକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ପରିସ୍ରା ଯାଉଛନ୍ତି, ପରିସ୍ରା କେବେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଯାଆନ୍ତିନି, ନିଶ୍ଚିତ ତାର 4 ମିନିଟ 5 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ ସେଇ ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପରିସ୍ରା ଯାଆନ୍ତୁ। ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଲାଇଫରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ହବ ନାହିଁ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ନିହାତି ନିହାତି ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱର ଗୋଟେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହବ। 60ରୁ 90 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଚାଲୁଛି, ତାହେଲେ ଠିକ ନୁହେଁ। ଆପଣ କନସିୟସଲି ସ୍ୱରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର ଦିନ ସମୟରେ ଅଧିକା ଚାଲିଛି ଭଲ, ରାତି ସମୟରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର ଅଧିକା ଚାଲିଛି ଭଲ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତି ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ, କେମିତି ମଳ ବିସର୍ଜନ କରିବେ, କେମିତି ମୂତ୍ର ବିସର୍ଜନ କରିବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ବିଛଣାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲେଫ୍ଟ କଡ଼ ମାଡ଼ିକି ଶୁଅନ୍ତୁ। ये सब सुंदर सुंदर जिनिस
एबे आमे जानिमा ता परवर्ती कथा अर्थात भोजन आमे केमिति करिबा। आज अनेक लोकंकर अग्निमांद्य बदहजम गैस्ट्रिक एसिडिटी है केवल केवल ही केवल आपण खाइबा बेले सूर्य स्वर को एक्टिव करिकी खांतु। देखो हजम प्रक्रिया अति सुंदर भाव हम आमर खाद्य हजम क्रिया आओ मलमूत्र विसर्जन ये जदि ठीक चलला गोटे मनीष एक्टिव हो सब काम से आराम रे ये सब प्रक्रिया को करंतु। सहित टिफिन मिल्स कथा मु कहली दैनंदिन कार्य आम मीटिंग को केमती करवा से कथा आम कोर्स भितर जानिमा। नाड़ी शोधन एक विशेष प्रक्रिया गोटे विशेष प्रक्रिया जोटा कि आम कोर्स भितर करिथिलु। एबे आपण मोर यूट्यूब चैनल भितर पाइबे गोटे दिन नाड़ी शोधन आपणकर रही काली भी गोटे पुणी अपलोड हब ताकू आपण देखंतु पांचटी तत्व को नियंतु नाड़ी शोधन करंतु जोटा कि समस्तक पय दरकार। समस्ते आमर स्वर विज्ञान कोर्स करेंगे ए कथार कौन ग्यारंटी ना जहाँ मानव समाज पय दरकार। केतक जिनस जमती आपणकर मलमूत्र विसर्जन आपणकर भोजन एवं आपण मोर यूट्यूब चैनल पाइबे नाड़ी शोधन गोटे दिन मुझे परवर्ती समय पूरा प्रक्रिया को 3 दिन 4 दिन लगे दि जाऊँगी आपण से अनुसार नाड़ी शोधन करूँ कौन हुए देखंतु। आमर जो आयु आज अच्छी आमर मनीषर जो आयु अच्छी भगवान जो आयुष देइचंती ताकू श्वास सहित देइचंती। गोटे माछी कुसंख्यारे श्वास नौची तार आयु केते गोटे गोटे मूषा कुसंख्यारे श्वास नौची तार आयु केते से भली भाव गोटे कुकुर 10 रु 12 वर्ष बंचे से भली भाव गोटे मनीष को 70 रु 80 वर्ष निया जायछि किंतु गोटे कईछ 150 रु 200 वर्ष 300 वर्ष बंचुछि कहीं ना तार गोटे श्वास प्रक्रिया 1.5 मिनिट रु 2 मिनिट लगे गोटे साइकिल पे। एबे देखंतु समस्ते मु समस्त को एठी गोटे परीक्षा आमे करवा तो समस्ते रेडी रुहंतु आमे गोटे मिनिट रे केते थर आमे श्वास नौचे समस्ते निजर श्वास ऊपर निर्भर करिवे माने काउंट करिवे आपण मेसेज करिवे आपणकर गोटे थर नबा गोटे थर छाड़िबा याकू आपण गोटे साइकिल बा गोटे बोली नेबे। मो स्टॉप वॉच को व्यवहार करिवि कहिबि जेतेबेले आपण माने स्टार्ट करिवे गोटे मिनिट रे आमे किए केते थर नैचे निज ऊपर आपण ध्यान दियंतु आउ कहिबे मते मेसेज रे कहिबे किए केते थर नेले आपण आज आपणकर श्वास को जानि जेबे आपण को प्रक्रिया रे नौचंती आउ कोन नबा उचित। समस्ते रेडी रुहंतु जो माने एथरे आसीबे पार्टिसिपेट करिया पय चाहउचंती समस्ते करंतु निजे जानि परिबे तो स्टार्ट करिवा 3 2 1 स्टार्ट। स्टॉप। तो केते थर किए नेले केते साइकिल गोटे मिनिट भितर हेई परला तो मते जणांतु 16 17 12 16 16
29 13 9 15 9 4 4 अच्छा 12 22 15 14 30 4 7 9 13 17 ଯୋଉମାନଙ୍କର କାଉଣ୍ଟ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଠିକ ରଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ନିଜ ଶ୍ୱାସକୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କରିବା ଉଚିତ ସେଇଟା ଆମର 4 ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ହବା ଉଚିତ ଯୋଉଟା କି 15 ଥର 20 22 ଏସବୁ ଚଳନୀୟ କଥା କିନ୍ତୁ ଆହୁରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ଶ୍ୱାସକୁ ତାର ନିୟମକୁ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ଶ୍ୱାସକୁ ନବା ଏବଂ ଛାଡିବା ଆମର 4 ସେକେଣ୍ଡ ନିହାତି ହବା ଦରକାର ତାଠୁ କମ ହଉଛି ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ରୋଷେଇ କେମିତି କରିବା କୋଉ ସ୍ୱରରେ ଏ କଥା ସେଠି ଜାଣିପାରିବା ଆମେ activities and action with ସ୍ୱର activities and action with ସ୍ୱର ଆମେ କିଛି ସେଥିରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଉ କିଛି ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଶଯ୍ୟା କେମିତି ତ୍ୟାଗ କରିବେ ସେ କଥା ଜାଣିଲେ ମଳମୂତ୍ର କେମିତି ତ୍ୟାଗ କରିବା ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୀପଟିଏ ଲଗଉଛେ ଦୀପଟିକୁ କୁମ୍ଭକରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ମେସେଜ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦୀପ ଲଗଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ଲଗଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରୁ ଭଲ ଘିଅ ଟିକେ ନିଅନ୍ତୁ 10 ଗ୍ରାମର ଘିଅ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ବରଂ ଭଲ ଘିଅ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଗାଈ ଘିଅ ପାଉଛନ୍ତି ସର୍ବାଦଉ ଭଲ ସେ ଦୀପଟିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଲଗେଇବେ ନିଜର ସ୍ୱର ଉପରେ ସାଧନ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଚାଲିଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହଉଛନ୍ତି ମନର କାରକ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିର କାରକ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ କଲେ ଗୋଲ ଆଚିଭ ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ସ୍ୱର ଅର୍ଥାତ ଇଡା ନାଡି ଆପଣଙ୍କର ସେ ସମୟରେ ଆକ୍ଟିଭ ରହୁ ଯଦି ନ ରହୁଛି ଯଦି ନ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ସେଇ ଆକ୍ଟିଭ ସ୍ୱରରେ ଆପଣ ଦୀପଟିକି ସଜାନ୍ତୁ ସେଇ ଆକ୍ଟିଭ ସ୍ୱରରେ ଆପଣ ଡିଆସିଲଟିକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଡିଆସିଲ ଉଠାନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମାରିପାରିବେ ଭଲ କଥା ନହେଲେ ଉଠାନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ ରାଇଟକୁ ଆପଣ ସେ ଦୀପଟିକୁ ଲଗାନ୍ତୁ ଲଗେଇବା ସମୟରେ ଆପଣ କୁମ୍ଭକରେ ରହିବେ ସଗୁଣରେ ରହିବେ ଅର୍ଥାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଇନହିଲ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସକୁ ନାଭିମଣ୍ଡଳରେ ଆମର ମଣିପୁରା ଚକ୍ରାରେ ହୋଲ୍ଡ କରିଦେବେ ମଣିପୁରା ଚକ୍ରାରେ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ଆପଣ ସେ ଦୀପଟିକୁ ଲଗେଇବେ ଦୀପଟିକୁ ଲଗେଇବା ସାରିବା ପରେ ଏକ୍ସହିଲ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଇ କଥା କରୁଛନ୍ତି ସିଧି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦୀପ ଯୋଉଠି 1 ଘଣ୍ଟା ଜଳିବା କଥା ତାହା 5 ଘଣ୍ଟା ଜଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏଇ କଥା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୁଁ ଅନେକ କଥା କରେ ମୁଁ କାହିଁକି ରେଜଲ୍ଟ ପାଏ ନାହିଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବଗତ ହେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସକୁ ଫିଲ୍ କରିବେ ପ୍ରଭାତରୁ ସଜାତ୍ୟା କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଉ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିବା ଆମ ଆକ୍ଟିଭ ସ୍ୱରକୁ ଲଗେଇକି ବା ଆମ ସ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟରେ କେମିତି ଆମେ କରିବା ସେ କଥା ଜାଣିପାରିବା ଏଠି ଆସିଲା ତାପରେ ଉତ୍ତମ ଅଧ୍ୟୟନ ଆମର ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ପାଠ ପଢୁଛେ କୋଉ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲା ବେଳେ କଣ ପଢିବା ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ମେମୋରି ଆହୁରି ଆକ୍ଟିଭ ହବ ମୁଁ ଏଠୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ ମେମୋରି ପାୱାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିବାର ଅଛି ତ ସିମ୍ପଲ ଖାଲି କେତୋଟି ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲିଟରେଚର ସବଜେକ୍ଟ ପଢୁଛେ କି ଆମେ ଯାହା ଆମକୁ ସହଜ ମନେ ହୁଏ
से समय आपण चंद्र स्वर को एक्टिव करके छुआ को जदि आम पढ़ेबा शिखेबा ताहले बहुत भल। आज आपण मान समस्ते आमे कौन करुचे ना डिजिटल दुनिया रे अच्छे सर्च करके देखंतु आमर जैन धर्मर जो माने बंधु माने अछंती तांकर छुआटे को पिला दिनरु स्वर विषय शिक्षा दिया जाए जोथि पई से समाज रे से कम्युनिटी रे आपण देखंतु हजार भितरे यदि आपण पाइबे 2 जण निम्न मध्यमित बा मध्यमित लोकन को पाइबे ताठो अधिक लोकन को पाइबेनी काहेकि ना तांकर दिनचर्या तांकर बिजनेस तांकर प्रतिटी कार्य स्वर को नेकी ही थाए एई स्वर साहाय्य रे आपण जतबेले स्वर को साधन करिवे इवन इफ आपण सुस्थ रहिबे किछि भी माने स्वास्थ्य समस्या अछि ताकू भी आपण स्वर साहाय्य रे माने बाहर करि देई पारिबे जहार प्रमाण आमे कोविड समय पाई सारिछन समस्ते नाकरे बांधिले काहेकि ए स्वर होची रोगर बाहर से समय सेटा को कंट्रोल करई दिया गला तो या साहाय्य आम करिपारिबा उत्तम अध्ययन गृह प्रवेश नुआ घरटी आम करूचंती नुआ घरटी आम करूचंती वास्तु कथा देखुचंती वास्तु आपण भल वास्तु भी डाकिकी आपणकर घर शोधन कले आपणकर को कोण केमती रहे कथा सब ठीक है तेबे आपण भल रिजल्ट पाउना काई भल रिजल्ट पाउना ना आपण इनएक्टिव स्वर रे से घरे पसिगले हाँ देखंतु अनेक घरे अच्छी भल बाप माँ पुओ को बाहा देले बहु आसुचे घरे चली पाउन अनेक भल माने एमती मु प्रकृति कथा कहूनी अनेक भल परिवार आज विघटन होउछ झियो भल पुओ भल शाशु ससुर भल तेबे भी अशांति तार गृह प्रवेश काहे थाए को पादरे जीवा पाए ताकू आमे आज अनुसरण करवा उचित अर्थात सिंपल जानंतु आपण एक्टिव स्वर रे कौन से जिनस जहा मंगलकर जिनस जहा हम पय शुभदायक जहा हम पय बार बार दरकार ताकू चंद्र स्वर रे करन जहा आमे वर्जन करवा जो अभ्यास को त्याग करवा ताकू आमे सूर्य स्वर रे करवा तो आमे जानि पारि नाहंती अनेक समय भलिया करूचंती जा फल रे से गृह को पूरा वास्तु द्वारा स्वाधन करथिले मध्य से हमको ठीक भाव रे फल दौ नाही आमे केवल वास्तु और वास्तु पथरे चली चंती शपथ ग्रहण देखंतु आमे को स्वर रे नबा शपथ ग्रहण बोले एठी केवल आमे पॉलिटिकल नेतृत्व कथा बुझिबानी जो माने भी आमे विभिन्न जॉब रे रहिचंती काली आपण गोटे स्थान रो आ गोटे स्थान को स्थानांतर हला आपणकर ट्रांसफर हला सेठी आपण को स्वर रे आपण सेठी प्रवेश करिवे आपणकर बिजनेस अछि आपण आपणकर दुकान को पाद को आग बढ़ेबे एक्टिव स्वर रे केमिति जिबे अनेक कथा जेतक उग्र कार्य आमे सूर्य स्वर रे करबा जेतक शांतिदायक कार्य आमे चंद्र स्वर रे करबा आमे गोटे मांगलिक कार्य करबा पय जाउचे सूर्य स्वर हमर एक्टिव अछि आमे को भली भाव रे चंद्र स्वर को आमे एक्टिव करबा सेठी आमे जानि परिबा तो ठीक सेही भली भाव रे आमे शपथ ग्रहण अर्थात निजर कर्ममय जीवन को शुभ करबा पय आमे एई कार्यक्रम को नै परिबा भूमि पूजन काले आमे घर करूचंती आम भूमि पूजन करूचंती आमे घर जो भूमि पूजन करिके हमर घर आरंभ करूचंती जोटा कि आमे शुभ पकेइबा कथा कहउचंती आपण से जगह को गले जानि जिवे जो माने स्वर साधन करिवे स्वर साधन पय अधिक किछ दरकार नै निजे निज ऊपर 10 मिनिट 15 मिनिट जते बेले समय देबे आपण बुझि जिवे एवं आपणकर केवल भूमि पूजन नुहे आपणकर प्रतिटी कार्य को से भली भाव रे करिवे आपण केते भी भलो माने पुरोहित को नै कि भूमि पूजन करंतु जदि स्वर सेठी ठीक न हला अनेक कथा रे हम कहउचंती केते जिंस कले तथापि मते से जागा शूट करूनी जागा केबे खराब नुहे आमे ताकू जो हिसाब रे नबा कथा नै पारलेन तो एठी
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ଯୋଉମାନେ ତିଳକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତିଲକ ନିଅନ୍ତି, ତ ସକାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତିଲକ ନଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସଗୁଣରେ କୁମ୍ଭକ ସହିତ ସେ ତିଳକକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଅ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଲେଫ୍ଟି ହେଇଥିବେ, ବାମ ହାତୀ ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗରରେ ଆମେ କାହିଁକି ପିନ୍ଧିବା ସେଇଟା କୋର୍ସ ଭିତରେ ଜାଣିବା। ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗରରେ ଆପଣ ତିଳକଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ରାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କଣ ପିଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ତ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗରରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗରରେ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଯୋଉ କହିଲି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର କଥା, ଅନେକଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବାର ଅସୁବିଧା ହବ। ଆପଣ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସେଇଥିରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଏ କଥାଟି ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ। ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ମିରାକିଲ ଘଟୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ। ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆଜି ବି ଆମେ ସକାଳରେ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ୍ଲାସ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ 477 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଆମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳ 4:55 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କ୍ଲାସ କରୁ। ଅନେକ ଏବେ ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ମୋର ଧ୍ୟାନରେ ମନ ଲାଗୁନି। ତ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ମନ ଲାଗିବ? କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ମନ ଲାଗିବ? ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି କେହି ନିଜକୁ, ମତେ ଟିକେ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ସ୍ୱର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ଯିଏ ମନେ ରଖି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଇଡା ନାଡି ବା ପିଙ୍ଗଳା ନାଡିରେ କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଜଷ୍ଟ ଲେଫ୍ଟ ଆଉ ରାଇଟ ରେ ଆପଣ ମେସେଜ କରନ୍ତୁ କୋଉ ସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଜଣେଇଦବ। ରାଇଟ, ପିଙ୍ଗଲା, ରାଇଟ, ରାଇଟ, ବଢିଆ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ମେସେଜ ମାଗିବି ଏଇଥିପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱରକୁ ଧରି ପାରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବେ। ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଆରାମରେ ଶୁଣୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମୋ କଥାରେ ଥିବ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ରାଇଟ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲ ଆକ୍ଟିଭ ଥିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀର ଏଇଠି ଥିବ, ମନ ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଥିବ। ହେଲା, ଖୁବ କମ ସମୟ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସୁଥିବେ, ପୁଣି ଥରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରୀରିକ କଥା କହୁନି, ମୁଁ ମାନସିକ କଥା କହୁଛି। ମନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭଟକିବ, ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସୁଥିବ, ପୁଣି ବାହାରକୁ ବି ଯାଉଥିବ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଥିବ, ୟେସ୍ ସାର୍, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଥିବ, ସେମାନେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ବସିଥିବେ ଯେ 4-5ଟି ଟିପ୍ସ ହଉ ପଛେ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଇଗଲୁ ଆମେ କିଛି ବଦଳିଯିବୁ, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବସିଥିବେ। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ଯଦି ଏ କଥା ସହିତ ଆପଣ ଏକମତ ଅଛନ୍ତି, ମେସେଜ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ମେସେଜ ଆସିଗଲାଣି। ୟେସ୍ ସାର୍, ବହୁତ ବଢିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ସୁଷମନା ନାଡି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଆମ କଣ୍ଠରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ଜିଭରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲା, ତାର ଏମିତିଆ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ହୁଏ? ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି ପଡିଯାଏ? ତ ସେ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ୱର ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସୁଷମନା ନାଡିକି ଆକ୍ଟିଭ କରି ଦଉଛନ୍ତି। ହେଲା, କେହି କେହି ଗାଳି କଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପଡିଯାଏ। କାହିଁକି ପଡିଯାଏ? ନା ତାର ସେ ସମୟରେ ସୁଷମନା ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ। ସୁଷମନା ନାଡି ବେଶୀ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ 2 ମିନିଟ, ବେଶୀରେ 2 ମିନିଟ ରହିବ, ତାଠୁ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ଅଛୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସହିତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ କରେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ କୁହେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଶବ୍ଦରେ ଯାଦୁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯାଦୁକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ ବି କାହାର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବେ ବି ନିଜର ବି ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୁଷମନା ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ କଥା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିଯିବ। ସୁଷମନା ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲା ବେଳେ କେବେ ହିଁ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ,
ମାନେ ଗୁଡାଏ କ୍ଷତି ହେଇଥିବ, କିଛି ଲୋକ ରହିଯିବେ। ସେ ଠିକ ସ୍ୱରରେ ବାହାରିଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କେବେ ବି ବାହାରନ୍ତୁନି। 99% ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବା ଥୟ। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ବେଶୀ ସମୟ ରହେନି ସେ 2 ମିନିଟ, ଆପଣ 2 ମିନିଟ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। 2 ମିନିଟ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ନାଡି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇ ପାଦକୁ ପ୍ରଥମେ ଘରୁ ବାହାର କରିକି ଆପଣ ବାହାରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ବି ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଘରୁ, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେମିତି ସଫଳତା କରିବା, କୋଉ ନାଡିକି ଆକ୍ଟିଭ କରିକି ଘରୁ ବାହାରିବା, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଥିବା ଦରକାର ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ। ଯୋଉ ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇ ନାଡିକୁ ଆଗକୁ ପକେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲାବେଳେ କେବେ ବି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲରେ ସମାନ ପରିମାଣର ବାୟୁ ଆସୁଥିବ, ତାହା ହଉଛି ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡିର ଆକ୍ଟିଭ କଥା। ଆଉ ନାଡିକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଏଇ କଥାରେ ରୁହନ୍ତୁନି, ଜାଣିଲେ ଭଲ। ନାଡି ଅନେକ ସମୟରେ ଖେଳେ। ଆପଣ ବେଡରେ ବସିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲ ଆକ୍ଟିଭ ଥିବ, ହଠାତ୍ ଲେଫ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଏଇ କିଛି ଟିପ୍ସ ଆପଣ ମାନେ ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଲାଇଫରେ। ଦୈନନ୍ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବା, ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁଣି ବେଡକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଦୂରଯାତ୍ରା ଆମେ କେମିତି କରିବା, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଜିକାଲି ତ ଆମେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲାଇଫରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଆଡଭାଇସ୍ କରିପାରିବା, କୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ୟାକୁ କରିପାରିବା। ଶିକ୍ଷାରମ୍ଭ, ଶିକ୍ଷାରମ୍ଭ ଛୋଟ ଛୁଆର ଆମେ ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ, ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ, ତ ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ କାହିଁ ପାଉନେ ଅନେକାଂଶରେ? ଆପଣ ସ୍ୱରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସ୍ୱର ହଉଛି ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ସ କରିବା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବା। କଣ ଜାଣିପାରିବା ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେମିତି ନବା। ମେଡିଟେସନ କୋଉ ନାଡିରେ କରିବେ? ଆପଣ ମେଡିଟେସନ ଲେଫ୍ଟ ନାଡିରେ କରନ୍ତୁ। ଲେଫ୍ଟ ନାଡି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତିର କଥା, ମନର କାରକ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିଙ୍ଗଲା ନାଡି, ଏଇ ଯୋଉ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଯୋଉ 2 ମିନିଟ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 ମିନିଟ ରହିବ, ତାଠୁ ଅଧିକା ରହେନି। ତାଠୁ ଅଧିକା ଚାଲିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ତାଠୁ ଅଧିକା ଚାଲିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବ୍ୟାଡ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ। ତାଠୁ ଅଧିକା ଚାଲୁଛି ମାନେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବ୍ୟାଡ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ। ତାଠୁ ଅଧିକା ଚାଲୁଛି ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ଆପଣ କନସିୟସଲି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, କନସିୟସଲି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱରକୁ ଜାଣିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ସିଏ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସ୍ୱର ଏକ ଏଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା, ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ପ୍ରାଣଦାୟିନୀ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରାଣଦାୟିନୀ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କର ମଣିପୁରା ଚକ୍ରରେ ହୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ନାଭିରେ ହୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ଜଙ୍କସନ, ଆପଣଙ୍କର ନାଡି ମାନଙ୍କର ଜଙ୍କସନ। ସେଇ ନାଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ମା ପେଟରେ ବିକଶିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି ଭାଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣଦାୟିନୀ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣଦାୟୀ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ, ଇଏ ୟୁନିଭର୍ସର ମେସେଜ ନେଇକି ଆମ ଶରୀରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ସହିତ ମିଳନ ହଉଛି, ଏ ଭିତରେ କଣ ଚାଲିଛି ତାର ଇନଫରମେସନ ନେଇକି ପୁଣି ୟୁନିଭର୍ସ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। 60,000 ଥଟ୍ ପ୍ରତିଟି ଲୋକର ବିଚାର, ମାନେ 60,000 ବିଚାର ପ୍ରତିଦିନ ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ସେ ଜାଣୁ ବା ନ ଜାଣୁ। ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରକୁ କେବଳ ବଦଳାନ୍ତୁ। କେବେ ତା ସହିତ ତର୍କ କରନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ବିଚାର କେମିତି ବଦଳିବ। ବିଚାର ଆପଣ ବଦଳିବା ଏକ ଅଭ୍ୟାସ। ଆପଣ ବିଚାରକୁ ଯେତେବେଳେ ବଦଳେଇବେ,
ए जो प्राणदायिनी शक्ति को आपण ग्रहण करिसंती आपणक आत्मा सहित मिसिकी आपणक मनरे आपणकर शरीर रे कोन चलीची सेई संवाद को नेकी सेई यूनिवर्स को जाउछ प्रतिटी जिनिस एनर्जी प्रतिटी जिनिसर भाइब्रेशन रहिछ ता ही आपणक माने आसे आपणकर भाग्य रे घटे जो समय रे आपण भाबुथिबे मोर किछि देह खराब हेइ जीवनी तो एई कथा को आपण श्वास साहाय्य रे ग्रहण करले आउ एई विचार को आपण यूनिवर्स को देले आपण जानि नथिबे हठात हबो कोन आमे टैलेंट नउचे मु कहूतिली परा मो देहटा खराब हेइ जीवो मु जानिछि परा मो देहटा खराब हेइ जीवो आमे भाबुचे जे आमे जानिचे किंतु तार प्रतिबदल रे आमे से भूलटी निजे करिदे उत्तम विचार नियंतु नाड़ी शोधन मोर कैसेट देखंतु नियंतु आपण इनहेल करंतु प्राणदायिनी शक्ति को को जगह आपणकर शारीरिक समस्या रही से जगह बुलांतु चक्र करके राइट नोस्ट्रिल ले बाहर करंतु देखंतु आपणकर स्वास्थ्य रे सुधार आसीबो ही आसीबो ये होची स्वर विज्ञान संसार रे सृष्टि सबुठु बहुत सर्वोत्तम विज्ञान नूतन जमी क्रय आपण गोटे जमी किणिबे आज देखंतु अनेक लोक आज जमी किनिचंती जमी को जाई पारु नाहंती डिस्प्यूटेड लैंड हे जाईची आपण पोजेशन पाउ नाहंती जमीटी किनिबा समय रे आपण जति से जमी को बुलिबा पई जाउचंती आपणक जमी को गोटे राउंड आपण परिक्रमा करिकि सेंटर जगह रे ठिया हे पड़िबे आपण जानि जिबे जमी आपणको माने सहायक हबो ना नाही ए स्वर आपणको ज्ञान दे दबो जीव स्वरोदय आपण पढंतु सेथरे भी बहुत कथा अछि आमे कोठु बाहर आनिनु गुरुमानक सहाय्य रे शिव स्वरोदय को अध्ययन करू ये होची तार विज्ञान कथा सेठी आपण जानि जिवे आपण को जमी क्रय करिवे से जमी आपण को कोन रिजल्ट दबो सुंदर सुस्थ स्वास्थ्य आज स्वास्थ्य को नेकी आमे अनेक चिंतित अछंती दे तीनटा कथा कहले आपण को ताकू करंतु आपण स्वास्थ्य रे सुधार आसी जो कहीं ना आम परिश्रा करवा लाट्रिन जावा आमर खाद्य आमर पानीय आमर शोइबा जहाँ निहाती दरकार मु आपन को दे देछि मोर वीडियो अच्छी गोटे आपण देखिबे छोटिया छोटिया टिप्स देछि हेल्दी हेल्थ स्वर विज्ञान आपण ताको देखि देबे हला सुंदर सुंदर टिप्स एको आपण करंतु आपणकर स्वास्थ्य सब बेले चमक रहइबो आपणकर मुखरे एक आभा प्रकटित हबो आपणकर ऑरा को अन्य माने फील करिवे नेगेटिव एनर्जी आपणक सामना को आसीबा को साहस करिवोनी षडयंत्र करवा दूरर कथा अनेक अनुभवी व्यक्ति विशेष ए प्लेटफॉर्म रे भी अछन आपण भाबुथिबा आपण को परेशान करूचंती आज मोबाइल रे फोन करके जो माने किछि कारण नथिबो गपुथिबे आपण मना करि नथिबे धीरे धीरे से आपण गोटू दूरे जिवे आपण एक अलग आत्मा से भली आत्मा मानक सहित धीरे 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 मिसी जिवे ये होचंती शिव स्वरोदयर कथा बहुत बढ़िया जिनस हेबे आपण को ए कथा सहित आसीबा पई देखंतु आपण 30 तारीख आम नवरात्रि पालन करने जाऊँगी जोटा कि चैत्र नवरात्रि को पालन करने को जाऊँगी ठीक से दिन एक सुंदर सुजोग रही तो से दिन ठारू आम ए स्वर विज्ञान क्लास आरंभ करने को जाऊँ एथर क्लास आम प्रति सप्ताह रे 2टी क्लास रखबू 4 सप्ताह रे 8टी क्लास रहिबो शिव स्वरोदय कथा एठी आपण केमती स्वर को बदलेबे जानि परिबे स्वर को केमती होछि कि आमे व्यवहार करिबा ताको जानि परिबा स्वर विषय आमे नॉलेज नै परिबा हमर सूर्य स्वर चंद्र स्वर ए सब कथा जानि परिबा स्वर सहित आहुरी अनेक कथा अछि तत्वर कथा आमे पृथ्वी तत्व जल तत्व वायु तत्व अग्नि तत्व को स्वर सहित तत्व को जानी परिबा एवं तत्व को को भली भाव रे चेंज करबा ए कथा भी जानी परिबा देखंतु आपण बसिथिबे जदि निज ऊपर ध्यान रखिबे देखंतु कौनसी समय रे हम पार्टी मिठा लागे केबे केबे पार्टी खट्टा लागे केबे केबे पार्टी कसा लागे तो यह हूँ तत्वर कथा
से समय आम कौ कम करवा कौ कम करवानी जदि निहाती करार अच्छी आम केमिति तत्व को बदल दवा ए कथा को आम जापर आमर स्वर ऊर्जा को आम जापर आमर सुजोग को आम क्रिएट करवा स्वर द्वारा से कथा को जापर मीटिंग आम गोटे मीटिंग नवा जाऊँच आम आमर बस सहित मिसवा आम आमर सबर्डिनेट सहित मिसापी जाऊे आम गोटे मीटिंग नापी जाऊे आम कौ सैड रखा मोर कार्य हासिल करार अच्छे आपण मु सबर्डिनेट से होती मोर बस मोर कार्य हासिल करार अच्छे मु कौ जगार जाकि बसबी जहाँफल सी मत मना कर अर्थात आम ताकू निजर भल कम लगेगा ए कथा भी मुझे शिव स्वरदेव कहते ए विद्या को जदि आम कहार क्षतिर कार्य लगेगा ताले से विद्या आपन सहयोग करना पलि जीव आउ डेली आमर स्वर रे कौन रुटीन अच्छे आम ताकू जापर आमर लोकेशन तापर मिक्सिंग पीपुल केमती आसबे आम ताकू जापर विशेष भाव आमर कैरियर रे आमर बिजनेस रे आमर हेल्थ रे आमर रिलेशन रे आमर कैरियर रे आमर मनी रे आमर मैरेज रे आमर बिजनेस स्टार्ट रे ए सब कथा को आम केमती स्वर द्वारा करिपरिबा एवं आम केमती ऋण मुक्ति हो पारिबा स्वर द्वारा आमर छुआ मानकर पाठ पढ़ारे को भली भाव आम लगी पारिबा ए सब कथा को आम स्वर विज्ञान जानिबा सहित नाड़ी शोधन प्रक्रिया को आम जानिपर तो ये थिला स्वर विज्ञान किछि जानिबार कथा या सहित अनेक टिप्स आपण मानकु दिया जायछि याकू आपण जीवन में लगे पारिबे तो या सहित ये जो 8 दिन आम एक कोर्स आने जाऊँ से कोर्स रे जदि आपण माने आसिया चाहूचंती तो विशेष भाव में आम तार एनर्जी एक्सचेंज 1999 टंका रखीचु आपण एकू देकी आसी पारिबे आम सहित एठी आम जापर आमर पर्स को भली भाव आम लकी करवा आ धन वर्षा पोटल की स्वर साहाଯ୍य केमती करवा एक कथा भी आम जापर ये मोर आउ गोटे अनाउंस अच्छी जो मैंने आम प्रथम बैच रे स्वर विज्ञान करते जदि आप रिपीट करने चाहते समस्त आरोहण आउ ये किसी ना समस्त से पैसा रखा जाए आम जहाँ पूर्व प्रचलित कथा 995 टंका आपण रिपीट आसीपर जो मैंने नुआ आसुंच 1999 टंका देकी आपण माने आसीपर ये थिला स्वतंत्र भाव बहुत बढ़िया समस्त बहुत बहुत धन्यवाद ए सुंदर वेबिनार रे आपण माने समस्ते आपणकर मूल्यवान समय को देचंती समस्त भितर थिवा से परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम आमर जन्मदाता आमर जन्मदात्री को आमर गुरु को आमर गुरुजन मान को आमर बंधु आमर हिताकांक्षी आमर हितैषी मान पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश समस्त को कोटि कोटि प्रणाम सहित ए सुंदर संध्यार सुंदर वेबिनार को आम एठी विराम दौरान पुणी काली संध्यारे देखा हवा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू राम राज बहुत बहुत राम राज आत्मा नमस्ते पुणी काली सकाळे आसंतु देखा हवा क्लास रे जो मैंने आसी आपण मैंने स्वर विज्ञान ग्रुप रु आसी आसंतु आमर सकाळ क्लास ब्रह्ममुहूर्त क्लास फ्री रोचे आपण मैंने आसंतु से क्लास बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू।